अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल कैसे बना सकते हैं। बच्चों को आप अपने खुद बिगाड़ते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं सुनता, बात नहीं सुनता, बात नहीं सुनता। बेशक आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत फास्ट है, बट फिर भी कई हद तक जो पेरेंट्स हैं ना वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसी स्टेज से बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बड़ा होके बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आपका बच्चा 4 साल से ऊपर के 10 साल के दरमियान है, 12 साल के दरमियान है, तो आप अपने बच्चे को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद गाइड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू अपने बच्चे को कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे आप थोड़ा काम करके आप अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी ना करें। बच्चों की मतलब कुछ भी ख्वाहिश होती है ना, बच्चा कहते हैं ये टॉय लेते हैं, वो टॉय लेते हैं, ये कपड़े लेते हैं, वो कपड़े लेते हैं, ये खाने की चीज लेके देते हैं, वो चीज लेके दे दें। बच्चे को ना कहना सीखें। बच्चे को जब आप ना कहना सीखेंगे ना तो बच्चे में ये चीज आएगी कि हाँ मुझे खुद कमाना है, मुझे खुद अपने लिए कुछ करना है, मैंने खुद अपने आप को बनाना है। तो तब आपका बच्चा ये इस स्टेज पे जाएगा कि वो अपने लिए खुद कुछ करना चाहेगा। अपने पेरेंट्स के लिए कह लें, अपने एनवायरनमेंट के लिए कह लें, अपने पाकिस्तान के लिए कह लें, या बच्चा अपने खुद के लिए करेगा, पर वो करेगा। जब आप उसकी कोई भी चीज़ ना कहेंगे ना तो फिर उस स्टेज पे बच्चा आपका लर्न करना सीखेगा, बच्चा आपका आगे जाना सीखेगा। बच्चे में ना की आदत डालें। अगर आप हर चीज़ उसकी मानते जाएंगे बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा ना सुनने की आदत नहीं होगा, वो ज़िद्दी होता जाएगा कि बस मैंने ये चीज़ लेनी है तो लेनी है, बस ये चीज़ बच्चे में से आपने खुद निकालनी है। नहीं तो ये बच्चा आपका जो है ना आगे जाके बहुत खराब हो जाएगा और उस स्टेज पे आप फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मौजूद होगा कि आपके बच्चे की बात सुनी जाए या ना सुनी जाए। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव। ओवर प्रोटेक्टिव कभी भी ना हो। अगर आपका बच्चा, चले जिनके एक बच्चे होते हैं वो माएँ बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो अपने बच्चे को हर चीज़ से गिरने से बचा रहे होते हैं, हर चीज़ सिलेक्टिव खिला रहे होते हैं, हर चीज़ को देख सुन रहे होते हैं कि ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा। उनका बच्चा जो कहता है कि ये लेना है, वो लेना है, फलां लेना है, फलां नहीं करना, वो हर चीज़ में उसकी मानी जा रहे होते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आप अपने बच्चे की कामयाबी में रुकावट बन रहे होते हैं। जो कामयाब होने की तरफ बच्चे का स्टेप होता है ना, आप उसमें बहुत बड़ी रुकावट बन रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, वो चाहता है कि मैं फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, फलां जगह में एडमिशन लूँ, या हॉस्टल लाइफ में जाऊँ, या ये स्टडी करूँ या वो स्टडी करूँ, हर चीज़ में फिर आपको वो ही ओवर प्रोटेक्टिव होना जो है ना वो बच्चे के आड़े आ रहे होते हैं। तो बच्चा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। आजकल का तो एनवायरनमेंट देखा जाए तो हर जगह बच्चों को बुली किया जाता है। वो बच्चा फिर उस कुछ चीज़ को फेस नहीं कर सकता, बच्चा उस चीज़ से भाग रहा होता है। तो आप बच्चे को खुद खराब ना करें। बच्चे में ये चीज़ आने दें कि वो अपने हर मसाइल को कैसे हैंडल करता है, हर चीज़ को उसने कैसे देखना है, कैसे उसने सारे अपने सिबलिंग्स को लेके चलना है, अगर सिबलिंग्स नहीं है, फ्रेंड्स को कैसे लेके चलना है, कज़िन्स को कैसे लेके चलना है, ये चीज़ आप अपने बच्चे में खुद डालेंगे। अगर आप अपने बच्चे को इतना ओवर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि मेरा बच्चा ये हो गया तो मेरा बच्चा वो हो गया तो मेरे बच्चे को इसने कुछ कह दिया, तो वो बच्चा कभी भी, ये जो ज़िंदगी की अब दौड़ चल रही है ना, वो बच्चा उसमें कामयाब नहीं होगा, वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस टाइम के साथ अकॉर्डिंग चले, दुनिया के साथ चले, तो ये चीज़ आपने खुद में से ख़त्म करनी होगी कि आपने बच्चे को बहुत ओवर प्रोटेक्टिव नहीं करना। मतलब हर चीज़ का उसका आपने ख़्याल नहीं रखना, बच्चे को खुद करने दें, कि वो खुद करेगा तो तब कुछ जाके बनेगा ना। खुद अगर करना सीखेगा ही नहीं तो फिर बनेगा क्या, करेगा क्या? कहाँ से वो चीज़ लाएगा कि वो अपनी हर चीज़ को हैंडल कर सके। बच्चा कहीं लड़ के आता है ना, टेल हिम, गो हैंडल योर प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर हाँ, आप देख रहे हो कि कुछ इश्यूज़ आते हैं, ज़रूर बच्चे का साथ दो। बट ये छोटी-छोटी जो बहन-भाइयों की लड़ाइयाँ होगी, कज़नों की लड़ाइयाँ होगी, फ्रेंड्स की लड़ाइयाँ होगी ना, इसमें बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होके एकदम उठ के ना चले जाएँ कि मेरे बच्चे को ये हो गया तो मेरे बच्चे को वो हो गया। ये बच्चा कभी भी आगे नहीं जा सकता। नेक्स्ट, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, मेक देम रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल आप अपने बच्चों को कैसे बनाएंगे? ठीक है? आजकल की हम माएँ होती हैं कि हमारा बच्चा अगर बैठा हुआ फ़ोन देख रहे, टीवी देख रहे, ही विल से प्लीज़ मम्मी गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। हम फ़ौरन उठ के जाएँगे और उनके लिए ग्लास ऑफ वाटर लेके आएँगे। ये कोई सिबलिंग साथ बैठे होंगे तो उनको बोलेंगे कि जाएँ इसको पानी ला के दें। दिस इज़ टू बैड, टू बैड। यही स्टेज होता है
جہاں سے آپ کا بچہ خراب ہونا سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے کام ان کو خود کرنے دیں، ان کے کام ان کو خود کو کروائیں۔ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، فون دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ نیگیٹیوٹی میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو کام بول رہے، آپ اس کو جو چیز کھلا رہے ہیں وہ کھائے گا۔ فار ایگزامپل دیکھیں، اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ادھر ادھر اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو فون دے دیا، نیگیٹیوٹی میں بٹھا دیا، اور اس کو کھلا رہے ہیں، وہ جو بھی کھا رہے کھائے جا رہے، وہ ہم اس کو کہنا نہیں پڑ رہا کہ آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ، تو وہ ہم اس کو جو بھی دیتے ہیں نا وہ کھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، اگر آپ پازیٹیوٹی میں اس کو لگائیں گے تو اس طرح اس کو کھلائیں گے تو اس کا مائنڈ کتنا ایکٹیو ہو کے کھائے گا، وہ چیز بچے پہ اثر بھی کرے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کو رسپانسیبل کیسے بنائیں گے۔ تو اگر بچہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس سے مانگے نہیں، بچے کو بولیں اٹھ کے آپ اپنا کام خود کریں۔ فار ایگزامپل بچہ اسکول سے آتے ہیں، بچے کو بتائیں ایک بار کہ دس از یور بیگ پلیس، دس از یور شوز پلیس، آپ نے یہاں یونیفارم ریموو کرنا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو ہینگ یور یونیفارم یور سیلف۔ جب آپ اس کو ایک دو بار بتائیں گے نا، بچہ ایک دفعہ غلط ہینگ کرے گا، دوسری دفعہ غلط ہینگ کرے گا، تیسری دفعہ وہ بالکل پرفیکٹ ہینگ کرے گا اور اپنی جگہ پہ ہینگ کر کے رکھے گا۔ تو ہینگ کر کے اس کو بتائیں بھی کہ ادھر آپ نے ہینگ کر کے رکھ دینا ہے اپنا یونیفارم، ٹھیک ہے؟ اور شوز آپ نے یہاں رکھنی ہے، ساکس یہاں نکال کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے اپنا منہ ہاتھ دھونا ہے۔ یہ چیز آپ ابھی سے اس کی روٹین بنائیں گے نا تو بچہ بڑا ہو کے یہ چیزیں خود فالو کرے گا۔ ہم بچے کی خود ہی عادتیں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، خود ہی بچوں کے سامنے سب کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بچہ جو ہے نا آگے لائف میں سکسیسفل نہیں ہوتا۔ اور بچوں کی ہم الماریاں خود سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ہم کپڑے خود نکال کے دے رہے ہوتے ہیں، کپڑے خود استری کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، چائنا کیوں اتنا ترقی کر چکے ہیں؟ چائنا چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں سے یہ کام خود کرواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ جل جائے گا، ہمارا بچہ تھکا ہوا ہے، ہمارے بچے کو یہ ہو جائے گا، نہیں، چائنا اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ وہ کہتے ہیں ایک بار اگر بچہ جلے گا، دوسری بار اس کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ چیز غلط کی تو میں اس طرح جل سکتا ہوں، مجھے اس طرح کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح نا بچہ خود اپنے کام کرنا خود سیکھے گا۔ جب بچہ اپنے کام خود کرنا سیکھے گا وہ رسپانسیبل بنے گا۔ وہ آگے اگر کسی جاب میں جاتے ہیں، کسی بزنس میں جاتا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنا کام خود کرنا ہے، میں نے خود سب کچھ کرنا ہے، تو وہ اس طرح سکسیسفل بنے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں تو یہ بچے پہ رسپانسبلٹیز ڈالیں، اس کو ابھی سے یہ کام سکھائیں کہ یہ کام تمہارے اپنے ہیں، یہ تم نے اپنے کام خود کرنے ہیں، اور اپنا کھانا یہ رکھا ہوا ہے، یہ اٹھا کے آپ نے خود کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے کے منہ کے آگے لا کے نہ رکھیں۔ پاکستانی مائیں کیا کرتی ہیں کہ بس سب کچھ لا کے بچوں کے منہ کے آگے رکھتی ہیں، تو بس یہ لیں بیٹا آپ کھا لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ ہم نے خود سٹیپ اٹھانا ہے اپنے بچے کو سکسیسفل بنانے کے لیے، اپنے بچے کو مینٹلی پاورفل بنانے کے لیے۔ اپنے بچے کی ساری خواہشیں پوری کریں گے تو وہ بچہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا۔ اپنے بچے کو اوور پروٹیکٹیو نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں اگر آپ اپنے بچے میں خود ڈال سکتے ہیں تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھا قابل انسان بن سکتا ہے، رسپیکٹیبل بن سکتا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کا ولاگ اتنا ہی ہے، ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہو۔ تو تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل وتھ یور فرینڈس اینڈ فیملی ممبر۔